हेलो गाइस केनता आशा भाषा करले मैं तमर लोक ना ब्लॉग स्वागत करले आरी को तुम ब्लॉग वीडियो ताने तो भाई मन आज हम आइलु छे मणिगढ़ থেকে বস্ত্রবাস দুইটা দলদলা আছে তো आज मिसा सब दिन जल्दी आसो आज मिसा मणिगढ़ आइलु गाइस तो मुई एकला का एक्सरसाइज करते बोला जी आई मन ना कर दुल्ला আছে দেখে দিবি শৈলিয়া দিল कमेंट शेयर करा गाइस सब्सक्राइब करा मकाल सपोर्ट करा इंस्टा लगे जनता सपोर्ट करला यूट्यूब लगे चैनल फॉलो पेन सपोर्ट करा तो बने रुआ भाई मन वीडियो लगे हला ଯିବା ଗାଇସ୍ ଏବେ ହେଲାନି ଆମର ଆଜି ଅଛି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ମିଟିଂ ତ ଯିବା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଗାତ ଦେଇକି ରେଡି ଫାଇନାଲି ଓ ଏବେ আছে ମିଟିଂ ତ ଯିବା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି আছে ଗଣେଶ ପୂଜା ମିଟିଂ ତ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନକେ ରାତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନ यो सांगे सांगे बोलगा आपले मिसा नाचला तो तेबे आरी टाकते गेलो बुढा रक्ता नाही आरी टाकते गेलो नि गाइस यो गोटकी पिला बनाइले नि यार ए काय रात लाजे बा मैना भाई कत टाकी बोललु पिला नाच बियात कि नहीं हैं आई त सिबिसर कोन कोए पछि यार सांग लाजे ना हो काय मोगेले भयंकर ताल देत रही अरे काय बोलबी सांग काय बाटी खेल्ने नहीं लगे नाचन टीमन टाकी टाकी बोल्नु नि फेवन पनि नाच बाचो अलमिना को डाइले गिजो तोर ठीक बेन भाई तोर ठीक बेन आउना काय के आसा ना आउना भाई भाई किछो अले तोर ठीक बेन भाई के लाउ का हैं तो भाई मन दुई यार लगा 2 यार गोलू डाकते सिना नाइले नि पिलांगो और बोल बियात की बैंड पार्टियान वो बैंड पार्टियान कीर्तन आन लिया नुपेसी आइ कि नहीं साले आई सत कि नहीं मैना भाई सत सतका सत कि नहीं भाई कमेंट करो लाइक करो फॉलो करो गाइस देखि बर्तरवास सब लोग पिला मन नाइलाई पिला तो गाइस सब पिला नाचला आछत आर गार मुख्य अतिथि मिसाई पाखरे उपस्थित छन्ति फाइनली आछन्ति समस्ते तो अब मीटिंग जे गाइस बनि रुवा हला तो हाई गाइस सो मीटिंग सब सरी गला भाई मन तो एबे आमी गलु नि कटपार तो सांगा इटा काई ये रला मोसन काई काईडा मीटिंग नहीं सी कार्ड प्रदर्शन काईडा कोइ लागि नि काता ओइ नहीं मोर जुव संघ प्रदर्शन काईडा जुव सी गडो आमा बयसर पिला मन सिंताने कोइलाई तो आई ती काता काई के प्रदान लागि भने दुईटा तो सीधा बोली कि आम केनके गलु दुईटा खाता मन केनके राना मन आइताने लिस्ट करवार আছে लिस्ट करा बोले आमर भित्री आका सभापति सेक्रेटरी सब बाचा गला আছে भाई मन तो एबे आइटा बाजे बोली के खाता और किनिया ना बोली पहिला एबे बोले हम गाइस कोटपाड बनि रुवा भाई मन कोटपाड गलु ने हम देखाइ बेला बिना बोला रे ना
हाय गाइस हम पंचालू कोटपाड़ ఇది स्पोर्ट्स दुकान सांगो टेक्नोर पैंट किनब तो भाई मन मस्त मोर ड्रीम घर থেকে গেলা ड्रीम आम तुम्हें जदि सपोर्ट करवास बोले ड्रीम निश्चय दिन ना दिन मुझे पूरा करबी गाइस तो देखी पार बस इटा हेलानी गाइस मोर ड्रीम बाइक गाइस तो बनिलवा मोटे टे सपोर्ट करा गाइस तो सपोर्ट कले तुम मुझे मोर ड्रीम के सक्सेस कर पारि बोला देखी पार बस बायना पैंट तक हेलानी जो गाइस कौन था एडिटा काल सांगतो नि ताइवान এটা চালছি ব্লগ চালছি ব্লগ ভিডিও করছি কাই কি বলে তোমার দোকানের গুটা আছে তোমার দোকান গুটে লোক জানবে তো পেনলেছি নাই কি না তো পেনলে বার আছে না তো ভাই মান দেখি পারতো বাস পেনলেছি না জানবা জানি এটা কি ইন্ডিয়ার নাই সিলাস উঠতে সিলাস 50 টাকা নাই হ্যাঁ আলা দোকাই তো না এটা নাই না তোর খুব জায়গা করছিস সেটা ওটা নিয়ে ये ना আমরা দিন দিন আপনি না সময় তো गाइस আমি আসিরু টেকনো প্যান্ট কাছে আরে সিলাস কাছে সিলাস বলানি 50 টাকাটা তো নিয়ে বললেন টেকনো প্যান্ট আমি জনতা সুতরেলু নি দাদা বড়িয়াটা দেখিয়েছেন টাইমার ভাই এটা তুই বলটা দেবিয়াস না ওই না আমি ওই না আমি বুঝলু নি না আই তার তো মনকে জিবার আছে तो गाइस আমার সাঙ্গর মন কেনা গলা প্যান্ট টেকনো আরে সিলাস গোটা সুতরে ধরলো না যদি নিয়ে বলা 50 টাকা তোর ফুটকা পড়া তো খাইছি तो फाइनल गाइस तो किना किने सरी गला तो बुक मिस लागला गाइस तबे पेट पूजा टिके करवा पिला कौन से आइटम अच्छे देखबार तो रस गाइस আর সঙ্গে আনলা যেটা স্ল্যাক্স এটা আমার কাতা হই প্রাণামান দেখা দিবি কে সঙ্গ গাইস দেখবার তো কাটা কমেন্ট করা কমেন্টিং তো ফাইনাল গাইস আমারে আইলু উঠলে তো পেট পূজা টিকে করবা তারপরে বিশু আয়লা তো গাইস ভাইঙ্গার বর্ষা এলানি আমি আমার কাছে দূর গেলিছে একবার ক্রস কট পারলে সব কাম দাম সব সরাই দিলু সরাই গিয়ে আসি গিয়ে আসলো গাইস ইরা গমডা বুঝলা গমডা লাগে আসলো গাইস বাটে আমার কাছে চলে টিপার ত্রবাস পানি ভাইঙ্গার মারলানি চাপা চাপে কইটা নাই তো तो फाइनल गाइस আমি কেটলু করে দেখি পাত্র এটা গেনতে দিলু গাইস তো দেখি পাত্র आज के वीडियो एतके भाई मन बोल लागला लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करा तो मिसु आरी गोट नेक्स्ट वीडियो ताने तो बनी रुआ।